بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاسٹ پیپر کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے، تو آج ہم بات کریں گے شروع کریں گے ایم اے پارٹ 1 اینول ایگزامینیشن 2020۔ اس کے جو پاسٹ پیپر ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو چیز پیپر کسی بھی سال کے یا کوئی بھی پیپر پاسٹ پیپر آپ نے جب دیکھنے ہیں یا ان سے تیاری کرنی ہے، سب سے پہلی چیز جو میں ہمیشہ سے آپ کو بتاتا آیا ہوں وہ یہی کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اس کورس کو، نیو کورس یا اولڈ کورس کون سا ہے، آیا یہ وہی کورس ہے جس کے مطابق آپ نے تیاری کی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر نیو کورس ہے، پیپر نمبر 1 القرآن الحکیم، ٹھیک ہے، ہمارا یہ پہلا پیپر ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے یہ نوٹ، اس کو دیکھنا ہے، مین چیز نوٹ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے یہاں پہ کہ نوٹ کو دھیان سے پڑھنا ہے کہ ہم نے سوال کون کون سے اور کس ترتیب سے کرنے ہیں۔ اس سوال کے 2 جز ہیں یا 3 جز ہیں، اس میں سے ہم نے کون سے اور کتنے کرنے ہیں۔ تو دیکھیں کل 5 سوال حل کریں، یعنی کہ ہر سوال دیکھیں کل 5 سوال ہم نے حل کرنا ہے اس میں سے۔ اس کے علاوہ حصہ اول اور حصہ دوم میں سے ایک اور حصہ سوم میں سے 2 سوالات کے جوابات دیجیے، ٹھیک ہے۔ حصہ اول اور حصہ دوم میں سے ایک جو حصہ اول ہے، ٹھیک ہے، اور حصہ سوم میں سے 2 سوالات کے جواب دیں۔ حصہ اول میں سے 1 ہو گیا، حصہ دوم میں سے 1 ہو گیا، 2 سوال یہ ہو گئے۔ حصہ سوم میں سے 2 سوالات، 4 سوال یوں ہو گئے، حصہ دوم میں سے 2 ہو گئے اور ایک حصہ اول میں سے ایک حصہ دوم میں سے، یہ 4 سوال حل ہو گئے۔ اب پہلے سوال کا تو یہاں ذکر ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اب آگے دیکھیں، آیات و احادیث سے مزین جوابات ہی بہتر نمبروں کے مستحق ہوں گے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے جواب کے اندر قرآن پاک کی آیت یا حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں گے یا حدیث مبارکہ عربک میں لکھیں گے، کسی حوالہ میں جواب لکھتے ہوئے حوالہ کے طور پر اگر ہم حدیث پاک یا آیت مبارکہ لکھیں گے تو وہ اس سے ہمیں نمبر زیادہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے جواب گئے ہمیں نمبر زیادہ دیے جائیں گے جس کے اندر ہم ریفرنس دیں گے حدیث پاک کا یا آیت مبارکہ کا۔ تو یہاں پر 4 سوالوں کی بات ہو گئی۔ اب آخر میں آ کے دیکھیں، جو پہلے سوال ہے جو ہم نے پہلے نمبر پہ یہاں پہ پیپر کے اندر دیا ہوا ہے، اس کی بات آخر میں کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ جو ہے، ٹھیک ہے، معروضی حصہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو سوال نمبر 1 یہ پہلا جو ہے مختصر سوالات والا، اس کے ہم نے مختصر جوابات دینے ہیں، یہ حصہ معروضی ہے اور یہ لازمی ہے۔ اس میں یہ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ کوئی اور حصہ سوم میں سے ہم 3 کر لیں، حصہ دوم میں سے دونوں کر لیں، وہ نہیں ہے، یہ پہلا تو لازمی ہے۔ تو حصہ معروضی یہ مختصر سوالات ہیں۔ اب اس کی طرف ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جی 10 سوال کرنے ہیں اور اس میں سے ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔ دیکھیں 10 ذہن میں سے کوئی 10 اجزاء کے جوابات تحریر کیجئے، تو اس میں سے 10 کرنے ہیں اور اس کے نمبر ہیں 20، کوئی سے 10 کر لیں، 11 ویسے انہوں نے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، کوئی سے آپ 10 کر لیں تو ان میں سے آپ کو اس کے 20 نمبر ہوں گے۔ اب دیکھیں مختصر سوالات جو ہیں، ہم اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ یہاں پہ یہ مصنفین کے بارے میں پوچھیں گے، رائٹر کے بارے میں، یہ تفسیر المنار ہے، اس کے مؤلف یعنی کہ اس کو جو رائٹر ہیں اس کا نام بتائیں۔ کتابوں کے بارے میں پوچھیں گے، دیکھیں تفسیر بیضاوی کے بارے میں پوچھ لیں انہوں نے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی یہ عربک کی آیت میں چھوٹی سی کچھ نہ کچھ الفاظ یہاں پہ آئے ہوں گے، اس کی مراد پوچھ لیں گے یا اس کا ترجمہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب 3 الفاظ ہوں ان کا ترجمہ وہ پوچھ لیں تو اس کے 2 نمبر ہمیں ملیں گے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کون سی شخصیات مراد ہے، تفسیر سے متعلق سوال ہے، کیونکہ جو ہمارا پیپر ہے وہ قرآن الحکیم ہی کے بارے میں ہے، تو یہاں پہ اس مختصر طرح کی انہوں نے تفسیر میں سے ہی کچھ مسائل کے بھی پوچھ لیتے ہیں اور کچھ تحقیقی جوابات بھی پوچھتے ہیں۔ تو حصہ اول میں سے ہم نے 10 جوابات دینے ہیں مختصر، تو اس کے 20 نمبر ہوں گے۔ اب آتے ہیں حصہ اول جو ہے، یہ حصہ معروضی تھا، یہ حصہ اول یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اصول تفسیر، ٹھیک، پہلا تفسیر میں سے یہ جوابات، یہ سارے میں سے مختصر سوالات تھے۔ اب پہلا جو حصہ ہے اصول تفسیر کے بارے میں ہے، یعنی کہ تفسیر کے جو اصول ہیں اس بارے میں۔ اب یہاں پہ اس میں 2 سوال ہیں، یہ دیکھیں، اسباب نزول پر نوٹ لکھیں 15 نمبر، یا اعجاز القرآن پر تفصیلی نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کا جو معجز ہونا ہے اس پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے، اس کے بھی 15 نمبر ہیں۔ تو اس میں سے کوئی ہم ایک سوال حل کر لیں۔ حصہ اول میں سے انہوں نے کہا ہے کوئی
में से एक और हिस्सा 100 में से 2, इसमें से कोई एक करेंगे उसके हमें 15 नंबर मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। हिस्सा 2 में शुरू हो रहा है। तो हिस्सा 2 में है तारीख़ तफसीर के बारे में, यानी कि तफसीर की जो तारीख़ है उस बारे में। अब हिस्सा 2 में से भी हमने कोई एक सवाल हल करना है। तो तफसीर और तावील का फ़र्क बताएं, या तफसीर सुनाई का तारुफ़ ने जिसकी इम्तियाज़ी खसूसियात, यानी कि ये इसकी जो इम्तियाज़ी खसूसियात हैं वो क्या है तफसीर सुनाई की, इस बारे में वो हमसे पूछेंगे। तो यहाँ पे भी कोई एक सवाल हल करेंगे, ये 15 नंबर का सवाल एक होगा। अब आते हैं हिस्सा 100 की तरफ, मतन कुरान, यानी कुरान पाक का मतन, यानी कि मतलब कुरान पाक में से उन्होंने आयत मुबारक दी होंगी, उनका तर्जुमा और उन्होंने तशरीह करनी है। मतन से मुराद यहाँ पे कुरान पाक की आयात हैं, तफसीर नहीं है। तो आयत उन्होंने दी हैं। अब इसके आगे में वो देखते हैं क्या पूछते हैं। तो सवाल नंबर 6 में दर झैल आयत करीमा का तर्जुमा करें, नेज़ आयत की रोशनी में दावत व तबलीग के उसूलों पर तफसीली नोट लिखें। इससे हमें पता चल गया कि ये आयत ये दावत व तबलीग के बारे में है, जिसमें हमसे वो इसके उसूलों के बारे में हमने उनके तशरीह के अंदर उसके उसूल लिखने हैं जो इस आयत के अंदर मुबारक के अंदर दिए गए हैं। अब देखें, अगर हमें तर्जुमा करना आ गया, जिसकी मैं प्रैक्टिस बाकायदा तौर पर अपनी वीडियोज़ के अंदर करवा चुका हूँ कि अरबिक से उर्दू में तर्जुमा किस तरह करना है। अगर हम तर्जुमा कर लेंगे तो आगे हमारे लिए तशरीह करना इंतहाई आसान है। तो हमने तर्जुमा करना सीखना है, अरबिक की ग्रामर पे थोड़ा सा हमने फोकस करना है, उसको सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसे अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे ये 25 नंबर का सवाल है, एक 10 नंबर का तर्जुमा है, 15 नंबर की उसकी तशरीह होगी, ये जो उसूल पूछेंगे। तो और तर्जुमा कर लें तो उससे तशरीह करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए तर्जुमा करने पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और उनमें देखें अल्फाज जो मैंने वहाँ बताए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उनको अच्छे से याद करें, तो इंशाअल्लाह तर्जुमा करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, दर झैल आयत करीमा का तर्जुमा करें, नेज़ आयत की रोशनी में इस्लाम में पर्दे के अहकाम पर तफसीली रोशनी डालें। इससे हमें पता चल गया कि इस आयत के अंदर ये औरतों के बारे में अहकामात हैं इस आयत के अंदर, और इसमें पर्दे के अहकाम के बारे में हमसे सवाल पूछा जाएगा। इसके भी इस तरह 25 नंबर हैं, तो 10 नंबर तर्जुमे के और 15 नंबर तशरीह के। सवाल नंबर 8 है, दर झैल आयत करीमा का तर्जुमा करें, नेज़ आयत की रोशनी में रहबानियत पर तफसील नोट लिखें। देखिए अब रहबानियत का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आयत के अंदर, उन्होंने बता भी दिया ऊपर, इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। इसका भी सेम इसी तरह 10 नंबर का तर्जुमा है, 15 नंबर की तशरीह है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 9 की तरफ, हद हिराबा क्या है, इसकी सज़ा क्या है, नेज़ इस्लाम में इस्लामी सज़ाओं का फ़लसफ़ा क्या है। ठीक है, 25 नंबर का ये सवाल है, एक ही, इसमें तर्जुमा नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको ना करें तो ऊपर वालों में से कोई 2 सवाल हल कर लें। तो इस तरह ये हमारे 5 सवाल हल हो जाएंगे, मुख्तसर सवालात, हिस्सा 2 और हिस्सा अव्वल और 2 में से एक सवाल, और हिस्सा 100 में से इन 4 सवालों में से कोई से 2 सवाल हल करेंगे। 25 नंबर का एक सवाल होगा। तो इस तरह से ये हमारे 100 नंबर का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। तो देखें ये 50 नंबर का सिर्फ ये है, इंतहाई आसान, इसमें नंबर लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप अरबिक ग्रामर को कुछ इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, इसकी प्रैक्टिस करें तर्जुमा करने की, और अल्फाज जो अरबिक ग्रामर है इसको थोड़ा सा इसमें फ़ोकस करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो देखें इसमें बहुत ज़्यादा हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। सारी मेहनत हम लगा देते हैं इंग्लिश के ऊपर, हालांकि इंग्लिश 100 नंबर की है। बाकी जो उसके साथ जिस तरह हम BA में इंग्लिश तैयारी करते हैं ना इंग्लिश के ऊपर, मैं मिसाल देना चाह रहा था MA की नहीं, तो हम इस्लामियात का पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह हम BA में सारा जोर लगा देते हैं इंग्लिश के ऊपर तैयारी करने में। इंग्लिश 100 नंबर की होती है, लेकिन हम जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो सारे उर्दू में होते हैं 300 नंबर के, तो इंग्लिश में भी बामुश्किल फिर पास हो पाते हैं भाई, जिसके लिए सारी मेहनत की है। और बाकियों में फिर जो आसान सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमें नंबर ज़्यादा लेने हैं, उनके अंदर हमारी सप्ली आ जाती है। इसलिए जो उर्दू सब्जेक्ट है इन पर भी मुकम्मल तैयारी, अच्छी तरह इसकी तैयारी करें और इनसे नंबर अपने बढ़ाएं, जितना ज़्यादा हो सके नंबर लें, अच्छे नंबरों से पास सिर्फ नहीं होना बल्कि अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।